Mejuah-juah man banta krina serayan Tuhan, ijapape kita ringan ibas paksa genduari enda, Tuhan di bata tetap si masu-masu kita krinada. Ope dengar si dengkehken karena kata di bata, ibas sermon kebatin minggu, tanggal 11 April 2020 sada, mari dage si pebulan ukurta, ras kita ertoto. Bapa kami seringan ibas kini rajan surga, igejapkan kami tuhu-tuhu penampat do ibas suari si sendah endah. Bujur Tuhan, arah krina pengarak-ngarak du seh kubas kegeluhan kami krinana. Kentisi nari ati kami megigen karena kebenaran katandu. Hadirlah kam Tuhan kubas pusu perukuran kami, singa jari krina kami anak-anak du. Gelah ngasup kami ngangkai karena surah-surandu, bagi pengasup pe kami dalam kensa, suwe bagi singena atendo. Maka ngerana kam dagi utuhan, kami nggo sikap megigen katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami gorto toman Bandung. Amin. Si menjadi bahan renungan ta, ibuat ibas perbahanan Rasul-Rasul 4 ayat 32 seh 37. Baginda karena kata di bata endah. Persadan perukuran ibas perpulungan, krina kalak singgo erkini teken ersada ukurna, dengan ersada pe penggejapenna, lalit sekalak pe singatakan sah, maka erta-erta selit ibas ia, si kerajangan na si sada, tapi krina iras kena. Alu kuasa simbelin isaksikan rasul-rasul maka Tuhan Yesus enggo keke ibas si matenari. Janah dibata mereken pasu-pasuna simbelin man perpulungan lalit sekala pesi kekurangan, sebab kalak silit tanah, entah rumah na idaya kena, jana duit na ibreken man rasul-rasul, jenari ibagikan rasul-rasul man perpulungan, rikutkan keperluna sekala-sekala. Bagi Yusuf, si igelari rasul-rasul Barnabas, artina anak singgit nampati, ia kalak Lewi, tubuh i pulau Kiprus. Idaya kena tanahna, jenari ibre kena duit na man rasul-rasul. Terjeng jendama karena bahan renungan ta. Serayan Tuhan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, Minggu tanggal 11 April 2020 sada. Minggu kuasi modo niti. Artinya bagi anak simbaru tubuh, si incidahkan kegeluhan ta selaku anak-anak di bata. Bagi danak-danak simbaru tubuh, si rusur muas nandangi susu pertendin, si lalit campuran dah, gelah alunginum susu reh belinna jana selamat. Anda karibat cis yogi kita ibas sada Petrus 2 ayat 2. Si ertina susu pertendin emekap kata di bata. Erkiteken kata di bata emekap di bata tancine. Epe banci kari ibandingkan Yohanes sada ayat sada. Bagi anak simbaru tubuh, ertina tetap bergantung man orang tuana. Ia merasa at home, nyaman, lalin kebiaranna, arkiteken itehna orang tuana uga papen jagai ia, alu kekelengan. Bagenda mo pengarapan nandangi di bata, kita peselaku anak-anakna tetap min kita bergantung man Tuhan di bata, jana kita pe merasa nyaman, aman, ibas pengkawali di bata saja. Sueras temanta ersada ukur, ersada penggejapan. Uga carana kita banci nehisa, sueras temanta endah. Mari sinehen lebih arah invokasyon ta. Paulus mindoman perpulungan i Filipi tupung gelah namin geluhna tetap ersada arihna. Geluh si keleng-kelengan. Ersada geluhna. Ersada ukurna. Gelah alu bage tridah biak-biak kalak si erkini teken.
Singgo ngalokan keselamatan ibas Yesus Kristus. Gelah tetap si ajar-ajaran. Rasi sampat-sampatan. Ibas kinatana susah memang siakap ersada ukur. Ersada pengejapan engkai. Arkitekan kita ngukurkan diri tak jine. Egosentris. Lah kita gejapkan bahwa kita tadi idoni enda emekap selaku makhluk sosial. Si seharusnya min geluh saling gejapkan. Kesusahan temanku jadi kesusahanku. Entah keriahan ukur temanku jadi keriahan ukurku. Endang go terbalik. Kesusahan temanku jadi keriahan ukurku. Jana keriahan ukur temanku jadi kesusahan kuakap. Adi bagi si terjadi berarti kita lengah ngecapkan kekelengan Kristus Tuhan tang singgo nebusi dosa-dosa takrina. Bahan kot bantang ija ajar-ajar terus ia berita. Emekap rasul kenca nusurna kesasi badia. Ibas perpulungan i Jerusalem tupung sie. Amin nalit tantangenna. Bagi Petrus, ras Yohanes, itamakan kubas tutupan entah pi penjara. Arkitekan i pepalemna kalak si pampangan. Apaika ibas ia kerinana meritakan Yesus singgo keke ibas si matenari. Banci kari yogi kita ibas perbahanan rasul-rasul 4 ya. Ayat sada seteluh. Tapi kata dibata kepekan la banci iolang olangi. Dungna Petrus ras Yohanes ipulahi. Janah mis idahina teman-teman na. Ituri kena karena kai singgo jadi. Jana ertoto kala enda krina. Gelah reh tetap na ukurna. Pembarken kata dibata. Tridah ijenda Petrus ras Yohanes ras teman-temanna encidahkan biak kalak si erkini teken. Emekap ersada ukur. Ersada penggejapan. Si tetap mengandalkan kuasa Tuhan dibata saja. Bagi Petridah buah kini teken ibas pelayanan rasul-rasul ku perpulungan i Jerusalem endah. Ija tetap wari itambahi Tuhan ku perpulungan kalak si islamat kena. Lit tanda-tandana kalak singgo erkini teken endah. Emekap ersada ukurna. Dengan ersada pe penggejapenna. Tridah arah erta-erta slit ibas ia. Iras kena kerina. Labo igejap kena si kerajangenna si sada. Tapi iras kena kerina. Artina ijenda lit biak nampati. Peduli terhadap orang lain. Te iya. Labo kekurangan ibasiang go nampati kalak si deban. Kalak si lit tanah entah rumahna idaya kena. Duit nae ibrekan man rasul-rasul. Jana ibagikan rasul-rasul man perpulungan. Rikutkan keperluna sekala-sekala. Salah satu contoh nasi Yusuf. Si igelari Barnabas. Artina anak singgit nampati. Ia pe ikut muat bagin. Nampati perpulungan. Si kekurangan. Alu ndayakan tanahna. Luar biasa. Rasul-rasul sindaksikan karena kuasa Tuhan di batas sebelin. Arah anakna Yesus Kristus. Singgo keke ibasi matenari. Jana di bata pe. Mereka pasu-pasuna simbelin man perpulungan Artina selaku anak-anak di bata pe kita banci nampati kalak si depan. Arah kai tentuna arah silit ibas kegeluhan ta. Banci saja arah kita memahami kalak si depan. Ija ia lit masalah-masalah si dihadapina ituri kena kita jadi ingat curhatna. Enda pinggung cidahkan kita nggo ersada ukur, ersada penggejap bentang, jana si totoken pe iya. Gelah ia megegah kini tekena, sabar ia, tetap semangat ia dalam wari-wari kegeluhanna. Adilit pe rezeki,
iberikan kita sen contoh naman kalak si deban sueras ke ngasu pentah. Enda pera behulina. Ingatlah, alu kita mereman kalak si deban. Apa ikaman gereja, ibas kai si harus isampati kita pe selaku anak-anak Tuhan. Maka gejapkanlah kita ngalugan perkuah hati Tuhan. Tole isingatkan pe arah ogenta. Ija kitab kuan-kuanan enda mereka pedah-pedah tentang kegeluhan. Enda dai teridah karena teman tetap mencidahkan atina kelem. Kai gunana sekalak senina adi labo ikut ibas gejapkan kinisran. Eda pe banci ibandingkan ibas kuan-kuanan 10 walo ayat 24. Nina lit teman sila setia, lika teman meriah, deheren asangkan ersenina. Artina ibas ersenina seharusnya min lit ije biak nampati. Tapi kinatana si terjadi banci sajalah siangkan. La gecapkan kinisran ibas ia ersenina. Banci saja nggo karubat erkitekan kai erta tinading erta warisen. Lit kade ba singatakan sa pangan aku lanai ersenina ras ia. Ninakah erkitekan erta-erta dunia. Seharusnya min selaku kalak singgo erkinitekan labo bagi ia biakta. Engkai erkitekan kekelengan Kristus singgo engkuasai pusuh pratenta. Seharusnya min lit ije geluh si keleng-kelengan. Kalak sila rukur ngencang singgit jamin utang kalak si deban. Artina kai enda. Artina bahwa utang kalak banci saja erkitekan ia poya-poya. Ence mekisat ka janala tanggung-tanggung itu kohina kalak si deban. Kalak si bagi kepeken la perlu man sampatan. Bagi pelit ikatakan lit kalak sindarami kini seran. Kalak si ngena ate man dosa. Ngena ate nak rebahan perubatan. Kalak sin cidah-cidahkan kebaya kena. Kepeken si indah krina pela menghuli. Erkitekan kita nggo kompromi ras biak dosa mengganjang ukurta siakat kita si jagona iba seperti bieda bagi kepeken la kepeken edan cidahkan biak si behuli. Maka selanjutnya ikatakan kalak si rukur dengan pengeranana jahat asandigan pe la jumpa ia si menghuli tapi cilaka. Banci kari ibandingkan ibas kuan-kuanan 4 ya ayat 23 manjar-anjar kam rukur sebab perukurun dukap si mabai dalam kegeluhan do. Adi basuni sanina jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya ibas pusu perukurun emekap pusat kegeluhan. Lit ije biak-biak si menghuli bagi pela menghuli ibas pusuh ta. Uga apa pela terbunikan darat arah krina totalitas geluh ta, terutama arah kita rukur, arah pengerananta, arah perbahananta. Maka teridah krinana apakah menghuli entahlah menghuli ibas praktek kegeluhan ta si tep-tep wari. Serayan Tuhan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus sebagai kata kuncina emekap gelah banci kita ersada ukur, ersada penggejapan, palasna emekap kekelengan di bata. Singgo yalukan kita, gelah banci kita jumpa si menghuli. Janah ulihna emekap kemalaman ate. Enda me pengharapan ta, la kita mementingkan diri tajine. Tapi lid kita ibas doni enda, lid kepeken rancangan di bata. Gelah kita jadi pasu-pasu mankala si deban. Gelah seh bagi tema ta endandai. Ersada ukur, ersada penggejapan. Tuhan di bata si masuk-masuk kita kerinana. Mari ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu Tuhan. Arah katandu singgo ibegikan kami. Senda kerinana labo erkitekan kini beluhan kepentaran kami. Tapi enda krinana erkitekan kepentaran sirna ibas di batanari. Singa jari krina kami serayan du Tuhan. Segelah ngasup kami pembarkan karena kebenaran katandu. Ibas kebak tanggal
10 sada April 2020 sada enda. Berikan duku jojohan kesehatan bagi pe kemalaman ate. Tetaplah ipimpin du kami basuari enda. Ibas gelar Tuhan Yesus kami gorto teman bandu. Amin mujur melala.